अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है दोस्तों? ठीक ठाक हो जी? उम्मीद करते हैं सारे दोस्त खैरियत नाल हुसन ते तुसी देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब पावर। और जेड़े दोस्त भी नवे नए वीडियो देख रहे ने चैनल सब्सक्राइब कर दियो। और चलो जी वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों चैनल यार सपोर्ट करो ना। वीडियो वेंदे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करते यार। थोड़े वास्ते वीडियो बनानी होंदी तुसी सपोर्ट ही नहीं कर रहे। सपोर्ट कीती करो यार, मेहरबानी। और बाकी वीडियो चेक करो। नो चेक करो। तो चेक करो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? बड़ी है मैं तो ना, बड़ी है।